जय जगन्नाथ शुभ सकाळ पीयू ओडिया टीवी रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करूछि। जदि आपण माने राज्य तथा देश विदेशर खबर पाइबा पई चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा आज दिनर सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि परिबे। आउ डेरी न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर आरंभ हैला नुआ ओ स्कॉलरशिप छात्र छात्री को बैंक खाता को आसिला स्कॉलरशिप टंका गतकाली ठारो युक्त 3 और पीजी छात्र छात्री को प्रदान करा जायछि नुआ ओ स्कॉलरशिप। एही स्कीम रे राज्यर प्राय 6 लाख छात्र छात्री उपकृत हेबे। संबलपुर देवगढ़ और अनुगुल जिले में गतकाली ठारो आरंभ होइछि एही योजना। छात्री को 10,000 एवं छात्रों खाता को 9,000 टंका प्रदान करा जायछि। मार्च 5 तारिख रे समस्त 30 जिलार छात्र छात्री एही छात्रवृत्ति पाइबे। सेपटे खूब शीघ्र सरकार आनिबा को जाउछन्ती यूथ बजेट। राज्य बजेट रो एक बड़ भाग युव बजेट पाई विनियोग हेब। युवकों सबु स्वप्न को साकार करिबे राज्य सरकार। परवर्ती खबर मोदी दंपति जून रु आरंभ हेब तृतीय पाली। आसंता लोकसभा निर्वाचन पाई तारीख खूब शीघ्र घोषणा हेब। एहा पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी पुणी केंद्र रे क्षमता दखल करिबो बोली गतकाली दंपति करिसंती। प्रधानमंत्री कहिसंती जे मो सरकार तृतीय पाली जून रु आरंभ हेब। जेउ स्पीड और स्तर रे ए सरकार काम करूछि ताहा लोकंकु आश्चर्यचकित करिछि। देशर विभिन्न प्रांत रे निर्वाचन पूर्व विभिन्न प्रकार विकासमूलक प्रकल्प को लॉन्च करा जायछि। प्रधानमंत्री कहिसंती से गुडी को इंगित करी मोदी गतकाली एमिति कहिसंती। परवर्ती खबर भोटर को सचेतन करिबो बैंक और डाकघर। आसंता साधारण निर्वाचन पूर्व भोटर को प्रसार तथा सचेतनता प्रयास को वृद्धि करबा पई निर्वाचन आयोग ईसीआर भारतीय बैंक एसोसिएशन आईबीए एवं पोस्ट विभाग डीओपी सहित एक बुझामणा पत्र एमओयू स्वाक्षर करिछि। 2024 लोकसभा निर्वाचन पूर्व भोटर शिक्षा तथा प्रसारण रे बैंक एवं डाकघर निर्वाचन आयोग को सहायता करिबो। परवर्ती खबर आम हस्पिटाल लोकार्पित। गतकाली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक द्वितीय पर्याय रे राज्यर 15टी जिले में 67टी आम हस्पिटाल उमरकोट उपखंड हस्पिटाल रे डायलिसिस सेंटर सुवर्णपुर जिला मुख्यालय हस्पिटाल और झारसुगुड़ा रे बीएमआरसी कार्डियाक केयर हस्पिटाल लोकार्पित करिसंती। एहा सहित खर्जा जिला बेगुनिया उपजिला डाक्तरखानार भित्तिप्रस्तर मध्य स्थापना करिसंती। एही अवसर रे मुख्यमंत्री कहिथिले जे आम हस्पिटाल रे सबु व्यवस्था लोकंक सुविधा को दृष्टि रखी करा जायछि। परवर्ती खबर एणिकी 6 वर्ष न हेले होई परिबनी पिलांको प्रथम श्रेणी एडमिशन। 6 वर्ष न हेले एणिकी पिलांको प्रथम श्रेणी रे एडमिशन मना। एने केंद्र शिक्षा विभाग पक्षरु समस्त राज्य और केंद्र शासित अंचल को चिठी लिखा जायछि। एहा सह एही नियम को कड़ाकड़ी भावे लागू करने को मध्य केंद्र पक्षरु निर्देश दिया जायछि। जातीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 एवं शिशु मानकर मागणा एवं जरूरी शिक्षा अधिकार आरटी अधिनियम 2009 अनुଯାयी पिला को प्रथम श्रेणी रे एडमिशन करने को हेले सेमानकु अनुन 6 वर्ष होइतबा आवश्यक रहिछि। तेबे पिला माने अधिक समय घरे रही सेमानकर मानसिक विकास करबा उद्देश्य रे एभଳି निष्पत्ति निया जायछि। बापा मां को पाखरे जेते अधिक समय रहिबे ताहा पिलांको भविष्यत पई अति उत्तम साब्यस्त हबो बोली सरकार पक्षरु कुआ जायछि। परवर्ती खबर मैट्रिक परीक्षा रे कॉपी जगाइले खेल शिक्षक पहुंची गले बीईओ। चलित मैट्रिक परीक्षा रे परीक्षार्थी को कॉपी जगाइबा और असाधु उपाय अवलंबन करिथिबा जगु शिक्षक को निलंबित करा जायछि। एभଳି घटना घटिछि बालेश्वर जिलार भगराई ब्लॉक हरिदासपुर और नरेंद्रनाथ सरकारी उच्च विद्यालय रे। एने परीक्षा केंद्र रे खेल शिक्षक तथा परीक्षा निरीक्षक मनोज कुमार साहू को जिला अधिकारी प्रतिभा मंजरी दास और बोर्ड कर्तृपक्ष निलंबित करिसंती। एहा सह उक्त विद्यालय रे 2 जन वेकेशनल शिक्षक ज्योति रंजन महांती और सत्य रंजन प्रधान को परीक्षा केंद्र को अव्याहित देइथिबा भगराई गोष्ठी शिक्षाधिकारी कमल लोचन विश्वाल सूचना देइसंती। परवर्ती खबर 57 वर्षर मैट्रिक छात्री सुलोचना मैट्रिक परीक्षा देउछंती पुरीर 57 वर्षीय सुलोचना खटोई। 57 वर्ष बयस रे मैट्रिक परीक्षा बयस 57 पार हेलानी किंतु दशम उत्तीर्ण हेबार सफलता को पुणी परीक्षा हॉल को टाणी आनिछि। छात्री भली से मध्य विलंबित राति जाए पाठ पढ़ुछंती। दशम पास न करिवार अवशोष बुझुथिबा अनेक व्यक्ति विशेषज्ञ प्रेरणा साजिछंती काकटपुर परिणत बयस परीक्षार्थी सुलोचना खटोई। गत वर्ष से काकटपुर गर्ल्स नोडाल हाई स्कूल रे एडमिशन करिबा परे एथर परीक्षा रे अवतीर्ण होइछंती। एपर्यंत से साहित्य इंग्राजी और गणित परीक्षा देई सारिलेनी। साहित्य तांकर प्रिय विषय
ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସେ ଭଲ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 10,800 ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ମାରିବେ ସରକାର। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୁହେଁ, ସିକିମ ସରକାର ଏଭଳି ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସିକିମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ସିଂହ ତମାଙ୍ଗ ସିକିମ ଶିଶୁ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 10,800 ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ପିଲାଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଚୁରିଟି 100 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଲେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ରେଗୁଲେଟରୀ ନିୟମର ପାଳନ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସିଟି ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ 32.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସିଟି ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ 66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେଡି ନିକଟରେ ଲମ୍ବା ତାଲିକା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ନେଇ ଏବେ 3 ଦଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିବ ନା ନୂଆ ମୁହଁ ଦେବ, ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସେହିପରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ମୁହଁ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ନେଇ ଦଳୀୟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିଲେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବାରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମସିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟରମାନେ ନିଜର ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଚଳ ହେବା ନେଇ ଟିଏମସି ନେତାମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ। ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାଠାରୁ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାନ ମିଳିଛି। ଦାନରେ 25 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି। ରାମ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଚେକ୍, ଟ୍ରାପ୍, ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ରହିଛି। ଦାନରେ ମିଳୁଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଗଣିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମେସିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋଟେଲରେ କୋକେନ୍ ନେଉଥିଲେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପୁଅ, ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୁଲିସ। 5 ତରକା ହୋଟେଲରେ ବସି କୋକେନ୍ ନେଉଥିଲେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପୁଅ। ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ 9 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବେଧଡ଼କ ଅନ୍ଦାଜରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଥିଲେ। ହେଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୁଲିସ ହୋଟେଲରେ ପଶି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସମେତ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କୋକେନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ନେତା ଜି ଜଗଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ରୋୟେୟାଙ୍କ ନାତି ଜି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକ୍ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଭାବେ ପରିଚିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ରଣପୁର ତଳ ମା ମଣିନାଗ ପୀଠ ସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 2006 ମସିହାରେ ସିମେଣ୍ଟ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡିରେ ବିବାଦ। ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ନିର୍ବାଚନ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଦଳଡିଆଁ ପର୍ବ। କେତେ ନେତା କେତେ ଦଳ ବଦଳାଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେ ଆଗକୁ ଦଳ ବଦଳାଇବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳର ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। 2019ରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ଅଧିରାଜ ଏଥର ବିଜେଡିକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଜେଡିରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଇଁ ଓ ଭଣଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖିଦେଲେ ବୋଲି ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲେ। ମାଆକୁ ମାରୁଥିବା ବେଳେ କୁନି ପୁଅ ଦେଖିଦେଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲେ। ଏପରି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିବାର 8 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଲିସ ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଇଁ ଓ ଭଣଜାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
आधार कार्ड मिलिबो 50,000 साधारण लोक हुअन्तु बा गरीब समी रेखा तले थिबा व्यक्ति प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ नुआ नुआ योजना कार्यकारी करूछंती सरकार। एही सबु योजना विषय रे अनेक अवगत नथिबारु एहार लाभ पाइबारु वंचित होइछंती। आधार कार्ड माध्यम रे एबोली एक योजना लाभ उठाई पारिबे लोके। एही योजना माध्यम रे साधारण व्यवसायी बा व्यवसाय करुथबा इच्छुक थिबा व्यक्ति लाभवान होई पारिबे। आमे कहूछु प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कथा। गरीबों को आत्मनिर्भरशील करिबा लक्ष्य रे एही योजना कार्यकारी करिसंती सरकार। एही योजना माध्यम रे हिताधिकारी रोजगार करि पारिबो। तेबे कि भली एही योजनार लाभ उठाई पारिबे लोके केंद्र सरकार एणिकी क्षुद्र बा मार्जित व्यवसायी को छोट छोट ऋण प्रदान करिबाकू निष्पत्ति नेइछंती। कौनसी क्षुद्र बा मध्यम धरणर व्यवसायी एहार लाभ उठाई पारिबे। एहा पूर्वरु आपनकू योजना विषय रे सविशेष तथ्य जानिबाकू हेबो। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना माध्यम रे 50,000 पर्यंत ऋण प्रदान करूछंती सरकार। तेबे एथिपाई एक प्रक्रिया रहिछि। प्रथमे बैंक आपनकू 10,000 टंका ऋण प्रदान करिबो। एहाकू सठिक समय रे पौठ कले आपनकू पूर्ण एहार 2 गुणा लोन मिली पारिबो। द्वितीय थर ऋण परिशोध कले पूर्ण एहार 2 गुणारू अधिक ऋण प्रदान करा जिवो। एथिपाई प्रथमे निकटतम बैंक को जांतु। सेठारे आधार कार्ड देखाई फॉर्म किणतु। एहा परे फॉर्म पूर्ण करिबा सह आवश्यक डॉक्यूमेंट एथिरे संलग्न करंतु। एहा परे बैंक कर्तृपक्ष आपनक समस्त डॉक्यूमेंट रो जांच करिवे। जदि सब किछि ठीक रहिला तेबे ऋण राशि आपनक अकाउंट रे क्रेडिट करा जाइथा। तेबे केवल ऑफलाइन बैंक रे एही सुविधा उपलब्ध रहिछि। एथिपाई आपनको पान कार्ड सह आय उच्च दर्शाइबाकू हेबो। ता सहित परिचय पत्र ओ केउ कार्य पई ऋण आवेदन करूछंती ता दर्शाइबाकू हेबो।